এই বেটা তোরা কি করস? এই বেটা আমার উস্তাদের চিনস? এই বেটা তোর উস্তাদ কেন? ওই আমারে চিনস? আমার নাম হলো বাবুল, গাল কাটা বাবুল। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? মাদককে না বলুন, भाई ये मुझे आगे नहीं মাদক जाने दे। ভালো भाई मेरी নয়। ट्रेन छूट गई।